वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। टमाटर 200 रुपए और मटर 300 रुपए तक जा पहुंचे। आटा 80 रुपए की हद फलांग गया है। अशिया ज़रूरिया गरीब अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में महंगाई का अजाब। बिगड़ गया सारा हिसाब किताब। इस्लामाबाद की आम मार्केट में टमाटर 200 फी किलो में फरोख्त होने लगे। आलू 80 रुपए और आटा 85 रुपए तक जा पहुंचा। इमरान खान से ये पूछे आपको किससे प्यार है, क्यों ज्यादती कर रहे हैं आप? पिछले हुकूमतों को देते रहेंगे, यही इल्जाम देते रहेंगे तो फिर ऐसा तो निजाम नहीं चलेगा ना। खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई उरूज पर है। आटा तो पहले ही महंगा था, अब दालों की कीमत भी बढ़ा दी गई है। पर केजी 65 रुपए का पड़ता था, अभी वही आटा आज 1400 रुपए का मिल रहा है। 70 रुपए फी किलो बिक रहा है। कराची में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों को आग लग गई। मौजूदा महंगाई में सब्जी भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। टमाटर 200 रुपए 190 बोल रहे हैं और गोभी जो है वो 80 रुपए। जिसको भी बोला भाई रेट बढ़ गए, हम क्या करें, लेना है लो, नहीं तो आगे जाओ। महंगाई इतनी है, सैलरी में गुजारा किधर होता है। बस जो जहाँ 2 रोटियां खाते थे एक खाते हैं। महंगाई की मौजूदा लहर से खरीदारों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। तब्दीली तबाही बन गई। मुल्क IMF के हवाले है। नाअहल हुक्मरानों ने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का वाना में जलसे से खिताब। कहा होश रुबा महंगाई हुकूमत की नाअहली की बड़ी वजह है। चीनी के बहरान का जिम्मेदार कौन? वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने आ गए। मामून खुसूसी शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। कहा जानबूझकर 3 मिलों को बंद किया गया। ऑपोजिशन वालों की भी शुगर मिल्स हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चीनी की किल्लत का इल्जाम पंजाब पर आयद कर दिया। कहा पंजाब बताए उसकी तमाम शुगर मिल्स चल रही हैं या नहीं। चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पंजाब है। अक्टूबर के महीने में सिंध के अंदर मिल्स ने चलना होता है। 3 शुगर मिल्स वहाँ चली, जिनको एक साजिश के तहत बंद करवा दिया गया। शुगर का एक बहरान पैदा हो। झूठे मुनाफिक तर्जुमान वफाकी हुकूमत के इस बात को वाज़ेह कर दें क्यों कौन सी 3 शुगर मिले हैं जिनको सिंध हुकूमत ने बंद कराया। क्या वो इस बात को वाज़ेह कर सकते हैं कि वो कौन सी 3 शुगर मिल्स हैं, कहाँ पर हैं, किसने उनको बंद कराया। और उस बहरान के पीछे फिर छुपकर हुकूमत के खिलाफ एक मार्च, हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाए। सिंध गवर्नमेंट ने पूरी मुल्क दुश्मनी करने की कोशिश की है, सिंध की आवाम के साथ भी, कराची की आवाम के साथ भी। ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि जो सपोर्ट चाहिए होगी इस नाकाम निकम्मी नाअहल हुकूमत को उन 3 शुगर मिल्स को बचाने के लिए वो हम खुद प्रोवाइड करें। सस्ती पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए सिंध हुकूमत ने ये काम किया जानबूझ के। 46 शुगर मिल्स हैं जो कि सूबे पंजाब में बोजदार साहब के पंजाब में ऑपरेट करती है। 7 शुगर मिले हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करती है। ये 54 शुगर मिले क्या चल रही हैं इस वक्त? ये शुगर मिले इस वक्त नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि क्रशिंग सीजन इनके अपने फैसलों के मुताबिक 15 नवंबर से स्टार्ट होता है। अब हम ये देख रहे थे कि शुगर माफिया पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है। जंगल का राज था, हमने आके कंपटीशन कमीशन को रिवाइव किया। मेरिट के ऊपर 40 अरब से ज्यादा के इनके ऊपर फाइन किए। महंगे वकील करके फौरन अदालतों में जाके स्टे लेके उसके पीछे घुस गए। हुकूमत के हाथ बांध देते। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चीनी का पंजाब है इस वक्त। आप हमें इजाजत दिलवा दें कि चीन, हमारी जो सिंध की टीम है वो पंजाब जाके इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दे। मैं आपको श्योर कराता हूँ सारे मसले हल हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने डस्का रिपोर्ट पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान इखलाकी जुर्रत का मुशाहिरा करें और इस्तीफा दें। डस्का रिपोर्ट को आए 3 दिन हो चुके हैं मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसे NRO कहा जाए? वोट चोरी साबित हो चुकी, अब किस चीज का इंतजार है? अगर इमरान खान को जमहूरियत का जरा भी एहतराम है तो इस्तीफा दें और कानून का सामना करें। डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि इंतखाब शफाफ नहीं था। हुकूमत इलेक्शन चोरी में मुलविस है। इलेक्शन चोरी करने पर वजीर आजम को निकालना चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डस्का चोरी इलेक्शन में मुलविस किरदारों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। पुलिस का किरदार अमले की हिफाजत नहीं, अगवा करना था। काबीना के इजलास में चोर बैठे हुए हैं। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मुल्क में महंगाई है। ये पूरी साजिश तैयार की गई
کہ الیکشن کس طرح چوری کرنا ہے. کہ وفاقی اور صوبائی حکومت خود الیکشن چوری کرنے میں ملوث ہے. اگر ایک ملک کا وزیر اعظم آپ نکال سکتے ہیں تنخواہ نہ لینے پر، الیکشن چوری کرنے پر آپ نہیں نکال سکتے. ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن عبرتناک سزائیں ان لوگوں کو دے. پولیس تھی وہ وہاں پر ان کا جو رول تھا وہ گارڈ کا نہیں تھا، یعنی وہ پولیس اسٹیشن عملے کی حفاظت نہیں کر رہے تھے، وہ ان کو اغوا کر رہے تھے. کابینہ کے ٹیبل پر چور بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی ناکامیاں مان لیں. دنیا میں مہنگائی کہاں پر ہے اور ہمارے ملک میں کہاں پر ہے. پی ڈی ایم بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا الزام. ملتان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا لانگ مارچ ہو یا شارٹ مارچ گھبرانے والے نہیں ہیں. پی ڈی ایم احتجاج اور مارچ کا شوق پورا کر لے. ان کی حکومت گرانے کی خواہش صرف خواہش ہی رہے گی. ماضی کی تحریکوں کی طرح اس دفعہ بھی پی ڈی ایم کو مایوسی ہوگی. حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. اسمبلی سے باہر بیٹھنے والے وقت کا انتظار کرے. اگلی بار بھی پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی. میں حکومت سازی کا اہم مرحلہ مکمل. 14 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. 5 وزیر بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی، جہاں گورنر سید ظہور احمد آغا نے صوبائی کابینہ کے ارکان سے حلف لیا. حلف لینے والوں میں عبدالرحمان کیتھران، صالح بھوتانی، میر ظہور احمد بلیدی، حاجی محمد خان، حاجی نور محمد، نواب زادہ میر طارق مکسی، میر سکندر عمرانی اور اکبر آسکانی شامل ہیں. مخلوط حکومت کے اہم اتحادی تحریک انصاف سے میر نصیب اللہ مری، مبین خلجی بھی نئی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں. وزیراعظم کی نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں ملک میں خوبصورت مردوں کی کمی نہیں، لیکن اشتہارات میں خواتین کو شامل کیا جاتا ہے. اشتہارات میں غیر ضروری طور پر عورتوں کا کردار شامل کرنے پر پیمرا اور پی ٹی اے سے رجوع کریں گے. اشتہار جو ہے اگر تو کسی خاتون کا خواتین کے متعلق ہے تو اس میں ضرور خاتون ہونی چاہیے، لیکن اگر اشتہار مردوں کے متعلق ہے، سائیکل کا اشتہار ہے، تو اس میں آپ نے خاتون کو ضرور ڈالنا ہے. اس میں کوئی مردوں کے متعلقہ اشتہاروں میں مرد ڈالے. پاکستان میں بڑے خوبصورت مرد موجود ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ مردوں کی کوئی کمی ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ ہر چیز میں ہم نے عورت کو لے کے آنا ہے. عورتیں، اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ کسی اور دین نے نہیں دیے. عورت میری بیٹی بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بیوی بھی ہے. عورت کا جو مقام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ مقام جو اسلام نے دیا کوئی اور نہیں دے سکا. لیکن ہماری ایڈورٹائزمنٹ جو کمپنیاں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنی نوجوان نسل پہ رحم کرنا چاہیے. اور ابھی آپ کو بتائیں پاکستان نے موسم سرما میں ممکنہ گیس بحران روکنے کے لیے قطر پیٹرولیم سے LNG خریدنے کا فیصلہ کر لیا. $30.60 فی یونٹ کی بلند ترین قیمت پر گیس خریدی جائے گی.